Lakhon Bassac រឿង Tip Sangva យើងខ្ញុំសូមជម្រាបថាជារៀងរាល់ឆ្នាំទិវាសហគមន៍ខ្មែរបានជ្រើសរើសយកសិល្បៈបុរាណមួយបែបមកសម្ដែងជូនសាធារណជនទស្សនាកម្សាន្តសិល្បៈទាំងនេះមានជាអាទគឺយីកេនិង Lakhon Bassac សិល្បៈរបៀបនេះកាលពីជំនាន់ដើមធ្លាប់មានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសង្គមខ្មែរតែឥឡូវនេះស្ទើរតែរលាយសាបសូន្យទៅវិញដោយសារតែក្មេងជំនាន់ក្រោយនិយមសិល្បៈរបៀបសម័យភារកិច្ចរបស់ទិវាសហគមន៍ខ្មែរមួយគឺលើកតម្កើងនិងបង្ហាញជូននិងរក្សាទុកនៅវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរសម័យបុរាណឆ្នាំនេះយើងមានសេចក្តីរីករាយដែលបាននាំមកនូវសិល្បៈបុរាណមួយបែបគឺ Lakhon Bassac រឿង Tip Sangva Lakhon Bassac មិនត្រឹមតែជាសិល្បៈដែលនិទានរឿងពីដើមដល់ចប់នោះទេសិល្បៈរបៀបនេះមានលក្ខណៈសំខាន់ដែលលោកអ្នកគួរតែចាប់អារម្មណ៍និងកត់សម្គាល់ទី1គឺសម្លៀកបំពាក់ដែលមានក្បូរក្បាច់រចនាល្អលម្អទៅដោយគ្រឿងអលង្ការទី2គឺការសម្ដែងដោយមានការហក់លោតតាមចង្វាក់ស្គរទី3គឺតែងតែមានចម្រៀងពីរោះដែលអមជាមួយនឹងការសម្ដែងនៅក្នុងឆាកនីមួយៗទី4តែងតែមានយក្សនិងយក្ខិនីទី5គឺតែងតែមានតាឥសីនិងអាគាំងដែលជាអ្នកបម្រើរបស់តាឥសី Next is our main show of the day. Every year, CCD chooses a type of a traditional Cambodian art and performance to showcase during the annual cultural festival. They are mainly Yike type or Lakhon Bassac type. The two artistic performances were once very popular in the olden days in Cambodia. However, they are now fading away because the young generation prefers modern arts and culture. Our mission is to promote, present, and preserve Cambodian culture, and this year we have the pleasure of performing a traditional Cambodian dance opera, the Lakhon Bassac, Tip Sangva. This type of traditional entertainment has 5 characteristics. Number 1, clothes with nice but complicated pattern decorated with intricate jewelry. Number 2, the performance of almost every scene starts with a leap or a jump that goes with the sound of the drum. All songs are melodic and the music is led by a low-pitched fiddle, and at least one song is sung in each scene. Number 4, most stories have fictional characters called the Yak, which is the male giant, and the Yakane, the female giant. And both of them have very ugly features. When the Yak sings or talks, it almost sounds like yelling, so they could scare people off. And lastly, most stories has a hermit named Taisei and his servant, Agam. សិល្បៈបុរាណខ្មែរតែងតែចាប់ផ្ដើមដោយចម្រៀងឬរបាំថ្វាយគ្រូដើម្បីបួងសួងដល់ព្រះឥន្ទព្រះព្រហ្មជីដូនជីតាម្ចាស់ទឹកដីនិងគ្រូបាឈីសូមឲ្យតួសម្ដែងម្នាក់ៗនៅក្នុងសាច់រឿងសម្ដែងបានល្អដោយគ្មានការភ្លាត់ភ្លាំងឬភ័ន្តច្រឡំចំពោះLakhon Bassacវិញគេគ្រាន់តែចាក់ភ្លេងប៉ុណ្ណោះរីឯតួសម្ដែងនៅខាងក្រៅរោងអង្គុយលើកទង្គង់ថ្វាយបង្គំគ្រូ Traditional Cambodian entertainment is always preluded with Thai Gru dance or song. It is a ceremony dance or song praying to all the gods, masters of the universe, all ancestors, masters of art to bless performers so that when they perform the show there will be no mishaps. For Cambodian dance opera, we only play one song. Performers at the backstage kneel down and pray. Without further ado, let's begin the Twai Kru song.
តោដល់យើងខ្ញុំមិនមានពេលនិយាយប្រាប់រឿងពីដើមដល់ចប់ទេដោយពេលវេលានឹងអនុញ្ញាតតែយើងសូមនិយាយតែសាច់រឿងត្រួសនៅពេលសម្ដែងឆាកនីមួយៗប៉ុណ្ណោះកាលពីព្រៃនាយមាននគរមួយឈ្មោះកេតចម្ពោះបុរីគ្រងរាជដោយមហាក្សត្រអភ័យសូរិយានិងមហាក្សត្រីភ័យសូម៉ាលីព្រះអង្គមានបុត្រីមួយអង្គព្រះនាមទឹកសង្វាមាននគរចិត្តខាងមួយទៀតជានគរយក្សគ្រងរាជដោយក្រុងអសូរាពិនរាជព្រះអង្គមានបុត្រាមួយអង្គព្រះនាមវៃរិទ្ធអសូរាវៃរិទ្ធមានចិត្តប្រតិពលទៅលើព្រះនាងទឹកសង្វាបានចូលស្ដីដណ្ដឹងព្រះនាងតែនាងមិនព្រម Tip Sangva is a legend. We apologize for not being able to tell you the whole story beforehand, as time is not permitted. However, we will tell you the story as the show goes on, scene by scene. Once upon a time, there was a kingdom, Get Jambubore, ruled by King Apai Soria and Queen Paisumali. A neighboring kingdom was ruled by a giant named Yet Bunri. He has a son named Yet Veron, who falls in love with Tip Sangva, the daughter of King Apai Soria. She refused to return love to him, unable to do anything at the time. They were waiting for an opportunity which now comes because King Apai Soria becomes sick. Scene 1 begins with Yet Bunri upon learning that King Apai Soria is gravely ill and is not able to defend his kingdom. He summons his son Beirot to lead an army to invade and attempt to capture Tip Sangva. Ladies and gentlemen, Yet Bunri and Beirot. Benerin, kampus
buồn rây dắt bẹt liên tức xung quanh một bơ chim hai say cả bơ chim hai say bất ra một ôi tôi Bow to you, my father. Good dear son. Let us conquer the kingdom.ចំពោះឆាកទី2ស្ដេចអភ័យសូរ្យាបានលើកដំណឹងថាយៈមកលើកទ័ពរំលោភលើទឹកដីរបស់ព្រះអង្គដើម្បីចង់ចាប់យកព្រះនាងទឹកសង្វារព្រះអង្គមានព្រះទ័យព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយសារព្រះអង្គមានជំងឺជាទម្ងន់ហើយច្បាប់នគរខេត្តចម្ពោះបុរីមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីភេទដឹកនាំទ័ពទៅច្បាំងទេព្រះអង្គបានកោះហៅព្រះនាងទឹកសង្វារមកគាល់ព្រះអង្គពេលដែលទឹកសង្វារចូលមកដល់ព្រះអង្គបានបង្គាប់ឲ្យទឹកសង្វារធ្វើពិធីបួងសួងមួយសូមឲ្យព្រះឥន្ទចុះមកបង្ហាញផ្លូវព្រះអង្គនៅពេលបួងសួងមានទេពធីតាមួយអង្គជាតំណាងព្រះឥន្ទបានចុះមកពីលើឋានសួគ៌រួចយកចិញ្ចៀនមួយវងទៅឲ្យទឹកសង្វារពាក់នៅពេលដែលព្រះនាងទឹកសង្វារពាក់ទៅនាងក៏คล้ายខ្លួនទៅជាប្រុសមួយរូបទៀតស្ដេចអភ័យសូរ្យានិងមហាក្សត្រីភ័យសមាលីមានហារតីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងហើយទ្រង់ផ្ដល់ព្រះនាមឲ្យក្មេងប្រុសនោះថាជាព្រះសង្វារវង្សបន្ទាប់មកព្រះសង្វារវង្សបានលើកទ័ពទៅច្បាំងតតាំងជាមួយនឹងទ័ពយក្ស In scene 2, upon learning that Yet Kunrik
leads an army to invade his kingdom in an attempt to capture Tip Sangva, King Ampesoria feels anxious and helpless. The kingdom of Cambodian declared that a woman can never lead an army in a war. Nevertheless, he summons his daughter, Tip Sangva, and orders her to pray to the god Indra so that he may come down from the heavens and advise her what to do. During the praying ceremony, an angel comes down and gives a ring to Tip Sangva, which when she wears, she becomes a young man named Sangbavong. Then, he leads an army to fight against the Yes. Mùi pí à cu lì pí đôi cái ba lập bòng ổ ven chọc krong đôi cái tôi đầm rầy ngay ở tết dịch ở tè và bờ mặt space si chuột space miền cua thông hai rong cha. The king's advisor is going through his numbers and calculations and is presenting them to the king and queen. Dear wife, there is a bad omen. We are encountering some misfortune in the kingdom. What to do? ត្រូវដោះស្រាយតាមរបៀបណាគឺមានតែបុត្រីទឹកសង្វាទេដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែកោះហៅនាងមកគាល់ខ្ញុំក្នុងពេលឥឡូវនេះ Let's bring Princess Tip Sangva. ព្រះនាមទឹកសង្វាថ្ងៃនេះព្រះបិតាក៏ហានឲ្យចោទគាត់ព្រះអង្គជាប្រញាប់មិនដឹងជាមានកិច្ចអ្វីទេ I am concerned because my father is calling me. ប្រលឹមស្រាងស្រាងព្រះស
princess.
គោរបស់យើងឲ្យបានណាបុត្រី ព្រះបិតាបុត្រីមិនខ្លាចមិនដល់ព្រះបិតាទេព្រះបិតាបុត្រីនឹងចេញច្បាំងជាមួយក្រុងមីការពីព្រះនគរយើងឲ្យទូលតែបានព្រះបិតាបុត្រីជាស្ត្រីភេទទុនខ្សោតើធ្វើម្ដេចនឹងឈ្នះក្រុងមីទៅបុត្រីត្រូវធ្វើពិធីបួងសួងដល់អស់ទេវតាសូមបារមីជួយបង្ហាញផ្លូវដល់បុត្រីណាបុត្រី ព្រះមេខ្ញុំម្ចាស់បុត្រីនឹងធ្វើកិច្ចតាមព្រះព្រះបិតា Let's pray to our ancestors for protection. Princess Warrior Sambavo. Oh, good nhom ta. Oh, it's me, Tip Sangva. Mà nay bong bong chụp lên tiếp. Tao dân, tiếp khuyên tới bang chụp mũi nhé. Let's go fight the yak. Dương sông bị tiên bị trao kia rồi chạ thì bấy cứ này giấy bị trao kia rồi đại cao bị nơi cổ má tại xây ban chui sòng cua bị sạt tri đại ban chặt do pi nghỉ la bị đa là bọc luôn pe đại để óng tứ và biệt lấy ba một sầm một tại xây ban do trao kia rồi mặc bay bạch hai để xá bằng hạt bằng liến môn ả cung bị chia ca bằng liến che sọc cột nơi khung chạ ní ta xây ban xây hai à kén ao từ giờ tận hái ao từ hái trao kia rốn một chuột một con pe đã trao kia rốn một đó pre óng trong sông cái đây ăn nhá thì ta xây phơi đồng đá vơi rồi lót từ căn được cầu vinh ta xây cầu ban vô prom bao cá na sông rồi bao trao kia rốn prom tiền ăn nhá ao à kén tới chiều muối trao kia rốn phòng này nơi pe đã phơi đồng đá cắt prey nôm chừa lon đòn ố nè đằng pí ong cầm láng có ban trâu sầm rác nơi tận lại muối cái nó miên dạng cái này bên nè còn bông ta đào rọp chùm đấy để không prey chết nu ban khơi nè đằng pí có miên chất trong ban kế do một phơi chỉ đầy. In scene 3, we leave the story of Tip Sangva and the Yets for a moment and introduce you the other characters of the story. The hermit, or Dai Say, Akang, Prince Chao Pirun, and Yakane. Chao Pirun is a young prince who was rescued by a hermit long ago when he was a young boy. He was rescued from an giant eagle bird that grabbed him from his parents while having a picnic at the coastal area.
The hermit, that I say, raised him, taught him all magic and fighting skills, until one day he calls for a gang and asks him to fetch Prince Chapiron. When he arrives, the prince asks permission from the hermit to go back home. The hermit agrees, as he thinks it is the right time, and allows a gang to go along with the prince. When journeying through the jungle, Chapiron and a gang were tired and took a rest nearby. Meanwhile, a female giant, the Yekane, wanders around the area looking for food. She sees them and attempts to lure them into falling in love with her by disguising herself as a beautiful woman. She does that first to a gang and then to Prince Chapiron. Mấy con là cua cá này. Con, đừng chừng cái bóng ra lời này. Kiang ơi, Not as sturdy as I used to be. Kiang. Again, where are you? Calling me again. Ôi, cái mấy cái người ta hào kìa rồi. Để mình ba muốn ta hào. Can't get a good sleep Người ta, anymore. nông con nào, phải con người ta. Chôn mà Kiang. Hello. Lúc ta hào con nào miếng cay rồi. Kiang anh từ vô tất đau ôi ta mùi ta lao mà nè. Bring me some water again. Oh, I can't get a good rest. Always using me. Can't even get your own bowl of water. Just get it yourself. Now, bring me some water. And also call Japirun for me. Oh, so much work. Let me go get you water then. Go fetch my water and stop complaining too much. Okay, I'm going, Lukta. Always needing this, needing that. Where is Japirun? My name is Japirun. I have been with Lukta since a young age. Today, I would like to ask Lukta's permission to go and visit my parents.
ចឹងមិនបងអង្គយូរខ្ញុំចូលទៅបង្គំលាលោកតាក្នុងពេលឥឡូវនេះ Let me rush to go see Lukta Isai. លោកតាចៅសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលោកតា ល្អហើយចៅតាមួយថ្ងៃនេះមកជួបតាទាំងព្រឹកទាំងប្រញាប់ប្រញាល់តើចៅមានការអីចៅ ព្រះករុណាលោក Is តា there something the ចៅ matter? នៅរៀនជាមួយលោកតារៀនចប់នៅសពមុខវិជ្ជាអស់ហើយចៅ Lukta, I នឹក have ដល់ learned លោក as ឪ much ពុក as អ្នក I ម្ដាយ can របស់ from ចៅ you. ខ្លាំងណាស់ថ្ងៃនេះ I am yearning ចៅ to គិត see ថា my នឹង parents. សូមបង្គំលាលោកតាដើម្បីទៅរកអ្នកមានគុណទាំងពីរវិញហើយ លោកតាឲ្យចៅវិរិនទៅឲ្យខ្ញុំកណាទៅតាមចៅវិរិនដែរលោកតាថាមិនដែរ I want to go with Chao Pirun ហើយ too. ចង់ទៅតាមទៅជាមួយនឹងចៅពីរុនហ្នឹង You want to go also? នរណាបំរើតាព្រឹកល្ងាចទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់អី But who will take care of me? លោកតាមិនជប់ខ្ញុំពីអាចគោអូលោកតាចេះជប់ចឹងអាចសេះអាចតម្រៃអាចខ្លាលោកតាមិនជប់អ្នកជប់តម្រៃលោកតាទៅ You created me from cow dung. How about if you create additional people from tiger អើ dung? ខ្ញុំដាច់ចិត្តទៅជាមួយចៅពីរុនហើយលោកតាក៏មិនថាខាងដែរទៅចុះ So this is ទៅ it. ជួយថែរ You ក្សា can ប្អូន go. ទៅ កណាអរគុណលោកតាកណាសូមស្វាគមន៍លាលោកតាទៅតាមពីរុនហ្នឹងក៏ទៅដល់ថ្ងៃហើយខ្ញុំតែងកណាលាលោកតា លោកតាណាស់ទៅហើយមើលចុះទេសភាពនៅតាមបងព្រៃជ្រុះជ្រងច្រឡងបង I have now traveled quite a distance from Lukta. មើលវាហើយធំធេងរញរងលក្ខណាមើលទឹកហើយរលត់បាញ់ពីនេះ I am in awe of the beauty of nature around me. មើលវាហើយធំធេងរញរងលក្ខណាមើលទឹកហើយរលត់បាញ់ពីនេះមើល Look at the beautiful water, the beautiful river. វែងអន់បាយដួងចិត្តសັບបាយគប់ទៅមិនប្រែញហើយមិនប្រាំង
And the fragrant flowers. Mơ bằng kém bao nhiêu tịch mơ gì con vì rồi nè bong đôi kia ở cầm lăng đó nè I feel a little viên chất vô tired. cả lanh làm cái gì bọn chắc cả ba đấy bằng kém Let's rest. viên của nó gọi sầm mát đấy mát Let's rest here. I lost my husband 20 years ago. I am so cold and lonely today. I am looking for the hills and the woods and the coming across some humans. Would love to get one as a husband. I am so cold and lonely. I think I want a husband. Maybe I will be lucky and meet someone. lăng ấy chứ What is that smell? ối mình gặp ồ ối Not sweet con mình ỏi fragrance. Doesn't smell bad đôi either. kia ó bằng tách và hộp tẩy It's all kind of like rahop or paw. người ta về rồi lấy Long tóc hair, về bớt chiếc rầy like a cái riêng woman, rất đôi trọc but Yeah. shaped like a man. nhưng mà tí nã thì dục mà này áp khai mau biết thứ ấy Where do you come from? Are you not afraid of ghosts? miếng No, người I'm not theo à afraid. trong oi nhưng trường thuộc tiệt thế Do you want me to take you home? No, it's okay. I'm looking for my rồi husband. đấy đây nên mua ấy Looking for a husband. What is your husband's name? miếng của đây á I nó haven't thuộc ở found đấy him yet. I don't know his name. mà ông rồi toàn ban thế nhắm đâu chân nề là do nhắm tay ấy á If you're not married yet, how about me? Bạn I'm chân của not bạn đó married. giúp cho đây không? Sure. Thấy khi em có được nghe đó bông. It's getting dark and tôi I'm nghe trắng getting cold. bằng công hai đôi bàn ấy Oh, can I kiss you? Bạn bông. Yes, Bà bông of không bông course. hai. Xong bông anh cầm một chào ôn đó bông nè. Yes, but just don't leave me after you kiss me. không có đó Mấy cái bông. How Em about cái me? bông.
Awful man. Looks like cow dung. I could eat him alive. Now this one is good looking. The way I look, he may not like me. Let me turn myself into a beautiful side. She's a Yakane, she's not real. Dí bóng kiếm không đi sâu đôi kia cho bằng cái này to nhưng cái tụi mơ tí mơ I hear some fighting. Món vào lư đây. Let's go see. Nhưng cái rau tụi mơ to. Let's go see what's going on.